Mazungumzo ya amani yaendeshwa hii leo mjini Uvira chini ya uongozi wake Jean-Jacques Elakano, akiwa ni gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini ambaye ni gavana kwa muda. Mada ya siku ilikuwa mwanamke nguzo ya amani, mshikamano, kuishi kwa amani. Hii leo ilikuwa ni katika hali ya kuweza kuhitimisha sikukuu ya mwanamke ambayo inayosherekewa kila tariki 8 ya mwezi wa 3. Hapa waliweza kuzungumza mambo mengi, huku mheshimiwa Jean-Jacques Elakano aliweza kuhutubia raia akionyesha ya sikukuu ya mwanamke ulimwenguni ambayo inayosherekewa. Kiwa anashindikizwa na meya makamu wa jiji Bwana Kifara Kapenda Kiki. Nasema karibu kwa wakubwa wetu wa province Uvira na karibu kwa meya wetu wa Uvira. Mimi naitwa kwa jina la Mama Maribonga, niko chef de bureau urbain wa jiji ya Uvira. Na tunasema tena asante kwa sikukuu ya leo. Na tunaendelea kuomba Mungu kwa sababu katika hii masasi imelia, kuna wamama wamepigwa masasi na wamepitikana na masasi. Kwa hiyo tutaendelea kuwaombea Mungu popote wanapatikana katika hospitali, Mungu awasaidie na wapone. Kwa kweli tunasema asante kwa Mungu kwa sababu hatukujua kama wamama wangekuja wengi, na ilikuwa ni mipango ya Mungu kusudi wamama wafike na wazungumze na son excellence monsieur le gouverneur. Tunaona vitu vidogo venye tumeokota ngambo ya pili, na tunaona vitu vingine tumeuza kufuatana na pesa yenye son excellence ministre wa defense alikuwa hapa akatuachia pesa, na zile pesa zimefanya kazi son excellence. Kuna vitu fulani venye tumeuza yenye utaona imefanya hiyo kazi, na tunakushukuru tena kwa participation yako na kutushindikiza. Kama wamama watakula watakunywa, ni chumbe umenyoosha mkono baba. Ape hapo apela kushukuru pia meya wetu wa Uvira Kifara Kiki, l'homme wa masculinité positive. Nilipenda kuwapongeza kwa sababu mliweza kabisa kujitokeza wengi na mkaondoa uoga. Mpigie mikono. Hali tulikuwa nayo jana na leo, nilikuwa nataka kuihumbisha hii activity. Kuna watu wanajeshi pamoja na ndugu zetu wazalendo walikuwa na utata kidogo, ambao watu wengine wa mbali walibuluta, utawaza Uvira hakuna mtu mweko natembea ama mweko naona jua wala miti. Mimi nimepata simu mingi sana, nikabakia hali iko shwari, na hivi niko naenda kuparticiper kwa activité ya clôture ya mois de la femme ya wamama, na wamama walifanya march mpaka kulie yenye tutakutana nao huko. Walinibisha sema tutumie mbio maimaji, tutumie mbio maimaji iko
Nikasema subiri, nikifika kule utaona maimaji. Na saa nilikuya, hali iko shwari na mmejitokeza wengi. Ni jambo la kuonesha ya kwamba munapenda kwa vyovyote vile amani irudie. Ni hiyo ndio nia pia ya serikali. Serikali yetu ambayo inaongozwa na Rais Felix Tshisekedi Tshilombo iko nafanya chini juu ili amani irudie ueste ya République Démocratique du Congo. Na sisi kama wawakilishi wake hapa hatuko na lala usiku na mchana, kukikua haka ama kale. Mimi pamoja na meya wa jiji la Uvira tuko na ingilia kati na kuona namna gani tunaweza trouver solution na kufanya mediation kusudi tupate amani na ile amani ikuwe ya kudumu. Nitawaambia mambo mawili na kisha mambo mawili nitamaliza. Jambo la kwanza ni kutafuta kuwahimiza wamama na kuwaambia kwamba signification ya hii siku ni nini. Bamingi walikuya lakini hawajui walikuwa kufanya. Na sasa wanarudia kunyumba, tulikuwa kule tu. Guverneur alisema, baka tupatia fanta, tunarudi. Ya pili, nitawaelezea ya kwamba amani yenyewe huko natafuta itarudia na itakuwa ya kudumu. Sasa utarudia kunyumba, watakuuliza Gouverneur al-interim alisema nini? Waambie alikwambia amani itarudia na marai itakuwa ya nini. Wamama ulimwenguni kote waliweza kuinstituer siku ya celebration ya mois de la femme. Ikakuwa adopté par les Nations Unies. Na serikali yetu kila mara inakuaka inatoa theme ya hiyo siku ya wamama. Ilifanywa juu ya solidarité mondiale, surtout les femmes occidentales benye balikwisha kuwa emancipe na kuendelea, baliona kama wamama wengi Afrika wanaonelewa na haki zao zinanyanyasika. Tunapokuwa tunaselebre hii siku, tukwana jua hivi kwenye kuko probleme mingi ni huku kwetu. Parfois une femme française, américaine, anaonaka ni siku ya kawaida paske yeye avivre magumu na mateso ya mwanamke. Lakini wewe mwenyewe uko ku RD Congo, uko ku Est ya République Démocratique du Congo, hii siku ni siku ya kumbukumbu, ya kukumbuka mateso, magumu na shida mbalimbali ambazo mama anapitia. Upigie Solexilasi mikono. Baada tu ya mazungumzo hayo
yaliyokutanisha mamilioni ya watu, Mheshimiwa Jean-Jacques Elakano alipata nafasi ya kuingia kwenye kipindi cha kupea waliopata nafasi kupata msaada kutoka shirika hilo, huku wakisisitiza lengo kabisa ilikuwa ni katika hali ya kuunga mwanamke katika amani na maendeleo ya kudumu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan hapa kwetu Uvira. Na huku kwa mwisho walikwenda kushukuru wale wote ambao walioshirikiana nao katika hali ya kuweza kuhitimisha sikukuu ya mwanamke ulimwenguni. Neno kubwa ya kusema kwa wamama ni kuwapatia moyo, na niliprofite hapa kuambia wale ambao wanakuwa waadui wa nchi yetu, ambayo kukiwa tuka neno kadogo wanapaka mafuta. Uvira nakamatiwa. Uvira ni leo tuko siku ya 5 tariki 16 mwezi wa 4, na leo wamama wa Uvira waliweza kufanya march ya amani. Walitoka Mulongwe hadi hapa biro ya meri. Wenyewe wanajua Uvira, wamama walikusanyika, walikuwa wengi. Pili, waliprofite pia kufanya kulotira mwadi la fame yao, na niliprofite hapa kuambia wale ambao wanakuwa waadui wa nchi yetu, ambayo kukiwa tuka neno kadogo wanapaka mafuta. Uvira nakamatiwa. Uvira ni leo tuko siku ya 5 tariki 16 mwezi wa 4, na leo wamama wa Uvira waliweza kufanya march ya amani. Walitoka Mulongwe hadi hapa biro ya meri. Wenyewe wanajua Uvira, wamama walikusanyika, walikuwa wengi. Pili, waliprofite pia kufanya kulotira mwadi la fame yao na kuomba amani, na humu ndani ya sala waliweza kuonesha solidarite yao. Kwa maana nimewapongeza solidarite yao, ile msaada ambao tuliowapatia. Waliweza kusaidia vyakula, mafuta, sabuni, wanawake wa polisi ambao wanateseka na wanawake wengine wa wamoja wazalendo. Ni jambo la kupongeza, na ndio ilituma mimi nikuja hapa kuambia wale watu wenyewe wako nje, wenyewe wako na habari ya tulio konektoa wapi ya kwamba Uvira mambo yote ni shwari. Tulikuwa tu ile tunaita ka tositofahamu kati ya kikundi kimoja cha wazalendo, hapana wazalendo, na jeshi la FARDC, na hilo tuliingilia kati pamoja na meya wa jiji, tukaweza kusaini yale mambo na vitu vyote vikaendelea kuwa sawa. Hapa kuna vita na kuna tatizo. Wazalendo wote na jeshi la serikali wako pamoja. Kwa sababu kuambia tumelaumu kwanza, na pamoja na kulaumu tunahakikishia ya kwamba serikali inakamata mikakati yote kusudi jambo kama na hizo sitokee. Na ndio maana tuko hapa ili tudumishe amani. Lakini ile mambo ya kusema ya kwamba vita vinaingia Uvira, wazalendo pamoja na FARDC wasikilizani wako napigana, ni uongo. Hakuna vita kati ya wazalendo na FARDC hapa kwetu Uvira. Kulikuwa